الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سلامة الله على أعدائهم وعاقل حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مل کے بلندرین صلوات پڑھیں 1446 ہجری کا ماہ محرم ہے اور سلسلے کی آج پہلی تقریر آپ کے روح کمال کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے۔ شکر ہے ذات واجب کا کہ اس نے اس برس ہمیں حسین کی عزاداری کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ حسین کی محبت اتنی وزنی شے ہے کہ اس کا وزن ہر دل برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین کو چاہنے کے لیے، حسین سے محبت کرنے کے لیے کلیجے کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے۔ ہر دل میں یہ محبت جگہ نہیں پاتی۔ اور میرے جملے کو ضائع نہ کیجیے گا، اگر ایسا نہ ہوتا تو کائنات کا ہر انسان حسینی نہ ہو جاتا۔ اللہ نے یہ چاہا کہ ہر کسی کی زبان پر حسین کا نام نہ آئے، بلکہ کچھ ایسے خاص ہوں کہ جو حسین حسین کرتے ہوئے نظر آئیں۔ سال میں جب بھی محرم آتا ہے، حق اور باطل کے فیصلے کے لیے علامت بن کر آپ سامنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے کراچی کے شاعر محشر لکھنوی صاحب نے کتنا خوبصورت شعر کہا کہ کچھ دیر فرض کیجئے اہل ادا نہ ہو، کچھ دیر فرض کیجئے اہل ادا نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے، اس لیے عزاداری کو رکھا تاکہ عزاداری کرنے والے یہ بتا دیں حسینی ہیں یزیدیوں میں نہیں ہیں، حسینی ہیں یزیدی نہیں ہیں۔ دنیا یہ سوال کرتی ہے کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ عزاداری واجب ہے یا مستحب؟ تو میں پوچھوں گا کہ واجب کیا ہے؟ پورو دین واجب ہے، اصول دین واجب ہے، نماز پورو دین میں، روزہ پورو دین میں، حج و زکات پورو دین میں، جہاد پورو دین میں، اور کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ تولا ہے اور تبرہ ہے۔ اب اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، لفظ تبرہ سے لوگ گھبراتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ذکر ہوگا۔ ارے کائنات کا کون سا انسان ہے جو کسی نہ کسی سے تبرہ نہ کر رہا ہو؟ قاری قرآن تلاوت شروع نہیں کرتا جب تک بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ کہتے ہیں۔ دیکھیے میرے پاس وقت بہت کم ہے اور دائرے کے کل سے باقاعدہ اپنے وقت پر مجلس شروع ہوگی تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ واجبات ظاہر نہیں ہوتے جب تک کوئی علامت نہ ہو۔ نماز میں جب تک ہاتھ نہیں اٹھیں گے پتہ کیسے چلے گا نماز ہو رہی ہے؟ جب تک حج میں طواف نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا حج ہو رہا ہے؟ جب تک روزے میں بھوکا نہیں رہا جائے گا اس وقت تک کیسے پتہ چلے گا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں؟ کوئی علامت چاہیے، سیدھے کھڑے ہو جائیے اور کوئی تکبیر نہ ہو تو دنیا کیسے سمجھے گی کہ آپ حالت نماز میں ہیں؟ تکبیر بتائے گی نماز
اس کا کعبے کے گرد چلنا بتائے گا کہ حج کر رہا ہے، انسان کا بھوکا رہنا بتائے گا کہ یہ روزے کی حالت میں ہے، تلوار چلانا بتائے گا کہ جہاد کی حالت میں ہے۔ ارے جب تک اثر نہ ہو، جب تک عمل نہ ہو، جب تک علامت نہ ہو، اس وقت تک واجب پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ توجہ آپ کے یہاں واجب ہے، پتہ کیسے چلے گا جب تک عمل ہوتا نظر نہ آئے؟ اتنی عزاداری کو رکھا کہ عزاداری کا ہر عمل توجہ کو بتا رہا ہوتا ہے۔ آنکھ سے آنسو بہے توجہ، سیاہ کپڑے پہنے توجہ، عباس کالم اٹھایا توجہ۔ تو جہاں عزاداری اس واجب کو ادا کر رہی ہے، وہیں ہم نے دیکھا تبرہ خود بخود ہو رہا ہے۔ ارے پانی کی سبیل لگائی تو بتایا ہم پانی بند کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ حسین کا تابوت اٹھایا تو بتایا ہم لاشا پامال کرنے والوں میں نہیں ہیں۔ عباس کا علم اٹھایا تو بتایا ہم علم گرانے والوں میں نہیں ہیں۔ ماتم کر کے بتایا حسینی ہے یزیدیوں میں نہیں۔ عزاداری اتنی بڑی واجب ہے جو کئی واجبات کو بچائے ہوئے ہیں۔ اور میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا، واجبات میں اگر دکھاوا ہو، دکھاوے کی نماز اللہ منہ پہ مار دے گا، ریاکاری کے حج اللہ منہ پہ مار دے گا، کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا جائے خدا منہ پر مار دے گا۔ عبادتوں میں، واجبات میں اگر ریاکاری ہو اور دکھاوا ہو تو خدا کبھی قبول نہیں کرتا۔ کیا کہنا غم حسین کا، حدیث میں کہا اگر رونا نہ آ رہا ہو مگر صرف رونے کی شکل بنائی جائے، امام نے کہا وجبت لہ الجنہ، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خدا جانے کہ عزاداری کے دکھاوے پر بھی جنت واجب ہو تو حقیقی عزاداری کا اجر کیا ہوگا؟ حقیقی عزاداری کا اجر کیا ہوگا؟ دیکھیے قبر میں عمل کا سوال نہیں ہے، عقیدے کا سوال ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا امام کون ہے، اصول دین پوچھے جائیں گے، خدا کون ہے، رسول کون ہے، امام کون ہے۔ کوئی فرشتہ نہیں پوچھے گا کتنی نمازیں پڑھ کے آئے۔ یہ سوالات بات کے ہیں۔ قبر میں فرشتہ نہیں پوچھیں گے کتنے مہینے روزے رکھے، کتنے حج کر کے آئے۔ قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا۔ عقیدے میں کلیئر ہو گیا تو آگے کا راستہ کھلے گا، اگر پہلے 0 نمبر مل گئے تو پھر عمل بھی بیکار ہے۔ اس لیے قبر میں چونکہ عقیدے کا سوال ہے تو نمازیں بعد میں بچاؤ، عقیدہ پہلے بچاؤ۔ نمازیں بعد میں بچائیے، عقیدہ پہلے بچائیے۔ روزے کی فکر بعد میں کیجیے، عقیدے کی فکر پہلے کیجیے۔ ولایت علی عمل میں نہیں ہے، عقیدے میں ہے۔ ولایت علی عمل میں نہیں ہے، عقیدے میں ہے۔ ولایت ہے اصول دین میں ہے، عمل ہے فروع دین میں۔ اور مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آج پہلی مجلس میں بچے بھی بیٹھے ہیں، جوان بھی بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی تشریف فرما ہیں۔ یہ ذکر حسین کا معجزہ ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 نسلیں ذکر علی سن رہی ہوتی ہیں۔ ایک ہی وقت میں 3 نسلیں ذکر علی سنتی ہیں، اور یہاں وہ پڑھایا جاتا ہے جو نہ کسی یونیورسٹی میں ہے، نہ کسی کالج میں ہے، نہ کسی اسکول میں ہے۔ اس لیے کہ ان اداروں میں داخلہ عمروں کے حساب سے ہوتا ہے، بچے ادا پہ عمر نہیں دیکھی جاتی۔ یہاں بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے۔ اور یاد رہے کہ واجبات تب واجب ہوں گے جب بچہ بالغ ہوگا، نماز تب واجب ہوگی جب بالغ ہوگا، حج تب واجب ہوگا جب بالغ ہوگا۔ مگر یہ جو بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں ان پر ابھی نماز واجب نہیں ہے، علی کی ولایت ابھی سے واجب ہو گئی۔ علی کی ولایت ابھی سے واجب ہے۔ اور کان میں سنا دی گئی ہے،
اور جب قبر میں پہنچے قاعدہ ہلا ہلا کر سن لے سمجھ لے تیرا پہلا کون ہے دوسرا کون ہے، بھائی توجہ رہے، پہلا دن ہے آج، اگر ساتھ دے دیں تو پھر آگے کے مجلسیں آسان ہو جائیں گی۔ جو سبق ولادت کے پہلے دن پڑھایا وہی سبق قبر کے پہلے دن پڑھایا گیا، تاکہ دنیا دیکھ لے آیا تو ولایت سن رہا تھا، جا رہا ہے تو ولایت سن رہا ہے۔ اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں کون کتنا جواب دے گا اور بات کہاں تک پہنچے گی۔ جو بچہ ولادت کے پہلے ہی دن علی کی ولایت سن چکا ہو، اگر وہ بڑا ہونے کے بعد اس بحث میں پڑ جائے کہ یہ ولایت واجب ہے، مستحب ہے، مباح ہے، مکروہ ہے یا کیا ہے، تو سمجھ لو بہرا پیدا ہوا ہے، ولایت پہنچی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے پہنچی نہیں ہے، پہنچی نہیں ہے۔ تو قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، اور عقیدے میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے تحفظ عقیدہ، عقیدے کی حفاظت، اور دوسرا ہے اظہار عقیدہ۔ دونوں کی بہت اہمیت ہے، عقیدے کی حفاظت اور عقیدے کا اظہار۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جتنی قیمتی شے ہوتی ہے اس کی حفاظت اتنی مضبوط شے سے دی جاتی ہے۔ سونے کے زیورات شیشے کی الماری میں نہیں رکھے جائیں گے، اور ہی نہیں فرمایا بھائی لوہے کا لاکر چاہیے سونے چاندی کے زیورات کے لیے، تاکہ چوروں کے ہاتھ نہ پہنچ جائیں۔ ہیرے لکڑی کے صندوقوں میں نہیں ہوں گے، بینک کے لاکر میں ہوں گے۔ جتنے قیمتی شے ہوگی اس کی حفاظت اتنے قیمتی طریقے سے ہوگی۔ اب مثلاً 40 صفحے کا کتاب کیا ہے، جب اس پر بائنڈنگ ہوگی تو اسی حساب سے ہوگی جتنے صفحے ہیں، اور جتنے صفحے بڑھتے جائیں گے گتا اور بڑھتا جائے گا، سلائی اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ اگر آپ نے 1000 صفحے کی کتاب میں باریک سی جلد چڑھا دی، بائنڈنگ کر دی، تو صفحے پھٹ جائیں گے، شیرازہ بکھر جائے گا، بائنڈنگ کھل جائے گی، اس لیے کہ محافظ کمزور ہے، اس لیے کہ محافظ کمزور ہے۔ تو کتاب جتنی بڑی ہوگی اس کی حفاظت اتنی زیادہ بڑی ہوگی۔ اب اگر قرآن جیسی کتاب ہو تو پروردگار کہے گا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو جیسی کتاب ہوگی ویسا محافظ ہوگا، جتنی قیمتی شے ہوگی اتنی مضبوط حفاظت ہوگی، جتنا قیمتی ولایت کا عقیدہ ہوگا اس کی حفاظت کے لیے اتنا مضبوط حفاظت چاہیے تاکہ عقیدے میں ملاوٹ نہ ہو جائے، تاکہ عقیدے کو خطرہ نہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں آیا، 1400 سال گزر گئے، ہم یہ دیکھ رہے تھے ہمارے عقیدے میں علی کی ولایت ہے، اگر عقیدے کو بچانا ہے تو اتنے ہی مضبوط حصار کا سہارا لینا ہوگا، اس لیے اپنے عقیدے کو حسین کی عزاداری سے ہم نے بچانا ہے۔ عقیدے کا تحفظ عزاداری سے ہے، عزاداری کا تحفظ مت کرنے کی کوشش کیجیے، وہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ عزاداری کو آپ کا تحفظ کر دیجیے، آپ کے عقیدے کو بچا لیجیے۔ یہ مجلسیں نہ ہوں تو عقیدے کیسے محفوظ رہیں، لہذا وہی مجلس سنیے گا جس میں عقیدہ خراب نہ ہو، اسی کو سنیے گا جہاں عقیدہ خراب نہ ہو۔ عقیدے کا تحفظ عزاداری سے ہے۔ اور اب آیا اظہار عقیدہ کہتے ہو، اگر اظہار کی اہمیت نہ ہوتی تو کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہوتا، آذان میں علی ولی اللہ نہ ہوتا۔ اظہار عقیدہ کتنا ضروری ہے، مگر اظہار کیسے کیا جائے؟ ایک عمارت بنائیے، لوگ کہیں گے مکان ہے، تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بلڈنگ دیکھیں گے کہیں گے مکان ہے، اچھا اسی میں گنبد اور مینار بنا دیجیے، کوئی بورڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ کہیں گے مسجد ہے، کیوں؟ گنبد نے بتایا،
मीनार ने बताया मस्जिद है। अच्छा हटा लीजिए, उस पर सलीब बना दीजिए आप, क्रॉस का निशान। अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये चर्च है। इमारत की अलामत बताएगी मस्जिद है, इमारत की अलामत बताएगी चर्च है, इमारत का डिजाइन बताएगा कि मंदिर है। आपको बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अकीदे के लिए ऐसी अलामत तलाश करो कि दुनिया को बताना न पड़े कि तुम कौन हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। तो हमने भी यही किया। मस्जिदें तो बहुत थी मगर अकीदे का इजहार नहीं हो रहा था। अब्बास का आलम लगाकर अपने अकीदे का इजहार किया। तो अकीदे को बताना हो तो अज़लाली है, और अकीदे की अलामत दिखानी हो, इजहार करना हो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अलम को आगे बढ़ा दीजिए। अब्बास का अलम कितने काम करता है, अब्बास का अलम कितने काम करता है। पता कैसे चलेगा मस्जिद बरेलवियों की है या वहाबियों की है या नक्शबंदियों की है, कैसे पहचानेंगे आप। मगर जहाँ अलम लगा हुआ हो वहाँ फिरका बताने की जरूरत नहीं है। एक साहब ने पढ़ा कि अलम बोलता नहीं है, अलम बोलता नहीं है, इसलिए उनको हमें दीजिए जो बोलते हैं। तो मैंने जवाब में कहा था जितना अलम बोलता है उतना कौन बोलेगा। भाई जो सुनने के लिए आया है मौजू का ऐलान कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनिएगा। अलम तो ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है कि देख कर पता चल जाता है फिर जाफरी है, कोई और नहीं है। और अलम ऐसा बोलता है, अब जिस तरह चाहे दूंगा तो अगर बोलता ना होता, अगर जिंदा ना होता तो बहुत के निकाह न टूट रहे होते। भाई जो काम मुफ्ती करता है वो अलम करता है, जो काम मौलवी करता है, आलिम करता है, कितों के निकाह टूट गए। अब इतनी बड़ी जिंदगी क्या होगी, नहीं समझे आप। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो सूरह यासीन ने कहा अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम, क़यामत के दिन सबके मुंह पर ताले पड़े हुए होंगे। क़यामत के दिन सबके मुंह पर ताले पड़े हुए होंगे। हाथ बोलकर बताएगा मैंने क्या किया, हाथ बोलकर बताएगा मैंने क्या किया। अरे आम इंसानों के हाथ तो क़यामत में बोले और अब्बास का आलम ना बोले, ये समझ में नहीं आया। आम इंसानों के हाथ तो बोले और अब्बास का आलम ना बोले, ये समझ में नहीं आता। अकीदे का इजहार अब्बास के आलम से है और हमारा इजहार भी जिंदा है, मुर्दा नहीं है। इसलिए हाथ बोलेगा मैंने क्या किया। भाई तवज्जो रहे, इसलिए अपने हाथों को तैयार कर लीजिए ताकि क़यामत की गवाही पूरी हो जाए। ये हाथ बताएगा मैंने मातम किया, ये हाथ बताएगा मैंने अलम उठाया, ये हाथ बताएगा मैंने तबर्रुक खिलाया, ये हाथ बताएगा मैंने ताजिए को चूमा। हाथ क़यामत के दिन बोलेगा और सिर्फ हाथ नहीं बोलेगा, वह तो कल हाथ नहीं बोलेगा बल्कि पैर भी कहेंगे। अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, पैर भी गवाही देंगे हमने क्या किया। इसलिए कहता हूँ मजलिसें मोबाइलों पे न सुना करो, पैदल चल के बच्चे अदा कराओ ताकि पैर गवाही दे हम भी अदादारों में, ताकि पैर गवाही दे हम भी अदादारों में हैं। अदादारी पूरे वजूद के साथ हो, आँख भी अदादार, कान भी अदादार, चेहरा भी अदादार, हाथ भी अदादार, सीना भी अदादार, पैर भी अदादार, ताकि हश्र में ज़बान को बोलने की जरूरत न पड़े। पूरा वजूद हुसैन हुसैन करता हुआ नजर आ रहा हो। इसलिए सूरह निसा की आयत को सन्नामे कलाम बनाया कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीना अतुरीदूना अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना इन्नल मुनाफिकीना फिद दरकिल अस्फल मिनन नार व लन तजिद लहुम नसीरा। तर्जुमा बहुत गौर से सुनिएगा। सूरह निसा आयत 144 और 145। ऐ साहिबान ईमान,
मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना बलि न बनाना, मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना बलि न बनाना। अतुरीदूना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आदाब की दलील खुद फराहम कर लोगे। पता चला जो मोमिनों के होते हुए काफिरों को बलि बनाए बैठे हैं, वो कुरान की नज़र में अपने आदाब का रास्ता बना चुके हैं। उसके बाद कहा इन्नल मुनाफिकीन फी दर्किल अस्फल मिनन नार, मुनाफिक जहन्नम के आखिरी तबके में है। मुनाफिक सबसे नीचे है जहन्नम में। वलन तजिद लहुम नसीरा, और इनका कोई मददगार नहीं है। भाई तवज्जो, तर्जुमा दोबारा सुनिए, दो जुमले कहने मजलिस खत्म हो जाएगी। मौजू का ऐलान करूंगा, फिर कल से बाकायदा मजलिस इंशाल्लाह मौजू आगे बढ़ेगा, इसलिए कि वक्त हो गया, मुझे आगे जाना है। ऐ साहिबान ईमान, मोमिनों के होते हुए काफिरों को अपना वली न बनाओ, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम अपने आदाब के लिए दलील खुद ब खुद फराहम कर लोगे। मुनाफिक जहन्नम के आखिरी हिस्से में है। रसूल ने कहा था या अली, कोई तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक होगा। मुनाफिक जहन्नम के आखिरी हिस्से में है। वलन तजिद लहुम नसीरा, और मुनाफिक का कोई मददगार नहीं होता। या अली, मदद कहने के फतवे हम पे न लगाओ, कुरान ने तो फैसला कर दिया मुनाफिकों का कोई मददगार नहीं होता। तो जहाँ किसी से मदद मांगी जा रही हो, इसका मतलब है वो मंजिल ईमान है। आप ऐसे सुन रहे हैं जैसे कोई आली मदद कहने वाला यहाँ नहीं बैठा। भाई तवज्जो, तो इस आयत में क्योंकि ये बताया गया कि किसके बली कैसा होना चाहिए, और ऐसा न हो कि काफिरों को बली बना लिया जाए। ऐसा है ईमान, हमेशा मोमिनों को बली बनाना, काफिरों को बली न बनाना। और अगर तुम विलायत को मोमिनों से छीन कर काफिरों में ले गए, इसका मतलब है तुम जहन्नम में जाओगे, और फिर वहां तुम्हारा कोई मददगार नहीं होगा। कितनी कीमती आयत है विलायत पर, इसलिए मौजू रखा विलायत और असहाबे विलायत। विलायत और असहाबे विलायत मौजू का मुकम्मल तारुफ कल करूंगा। दो जुमले सुन लीजिए। मुनाफिकों का कोई मददगार नहीं है। वलन तजिद लहुम नसीरा, नसीर का मतलब है मददगार। तवज्जो है, नासिर भी मददगार को कहते हैं, नसीर भी मददगार को कहते हैं। दोनों में बारीक फर्क है। फर्क क्या है? नासिर मदद करने वाला, नज़ीर मदद करने वाला। फर्क यह है कि नासिर की मदद कभी कभी रुकावट की वजह से रुक जाती है। पहले समझ लीजिए मैंने कहा क्या। नासिर मददगार, लेकिन आपका दोस्त, आपका नासिर हमारे माशाल्लाह जाहिर भाई बैठे हैं कि बड़े भाई तशरीफ करना, मैं कहूँगा ये मेरे बड़े मददगार हैं। मददगार तो हैं, लेकिन जब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ या ये नमाज पढ़ रहे हूँ, तवज्जो कीजिए, और मैं इन्हें कहूँ कि जाहिर भाई जरा आएंगे भाई, दाद को दे दीजिए, समझ के दीजिए मैं कह क्या रहा हूँ। नमाज की वजह से ये मेरी मदद नहीं कर सकते, हालांकि ये मेरे मददगार हैं, लेकिन नमाज की वजह से मदद नहीं करेंगे क्योंकि वाजिब। अच्छा, सो रहे हो और मोबाइल उन्होंने बंद कर दिया, अब मैं बार बार बुलाऊँ, आवाज़ें वो कॉलें करूँ, आएंगे? हैं तो मददगार, नहीं समझे? है तो मददगार, लेकिन नींद की वजह से मदद नहीं कर सकते। नींद हाइल हुई दरमियान में या नहीं है मददगार, मगर नींद की वजह से मदद रुक गई है मददगार, लेकिन जब हालत नमाज में हो मदद नहीं करेंगे। अच्छा, ये साहिबाल तक पहुँचना है इस्लामाबाद, मदद करेंगे? हिजरत की वजह से
कब्र की वजह से, शहर में न होने की वजह से ये मेरे मददगार नहीं होंगे। हालांकि मेरे मददगार हैं, लेकिन क्योंकि शहर में नहीं है इसलिए मदद नहीं कर सकते। तो नासिर वो जो मददगार तो होता है, मगर कभी कभी रुकावटों की वजह से उसकी मदद रुक जाती है। नसीर वो होता है सो रहा हो फिर भी मदद करे। बस अगर ये बात पहुंच गई तो मेरी आज की तकरीर पूरी हो गई। नसीर वो होता है शहर से बाहर हो फिर भी मदद करे। नसीर वो होता है हालत नमाज में हो फिर भी मदद करे। नहीं समझे? अरे सोकर शबे हिजरत रिसालत को बचा ले। हालत नमाज में फकीर मांगे तो ज़कात देकर मदद करे। और नजफ में हो मगर जो कोई जहां भी आने मदद करे, मदद करने के लिए पहुंच जाए। इसलिए अली को नासिर नहीं बनाया, नसीर बनाया। नेमुल मौला व नेमुल नसीर, अल्लाह बेहतरीन मौला है, अल्लाह बेहतरीन नसीर है। नसीर भी अल्लाह का नाम है, मोमिन भी अल्लाह का नाम है। तो पता चला मौला ही नसीर होता है, मौला ही नसीर होता है। तो जहाँ जहाँ तक मौलाइयत जाएगी वहाँ वहाँ तक नसीरियत जाएगी, और पता चलेगा मदद करने वाला कहाँ पर है। तो मौजू रखने का मतलब ये है ताकि पता चल जाए पढ़ा क्या जाएगा, तो आने वाली मजलिसों में आपके लिए आसानी हो जाए। विलायत और असहाबे विलायत बताना ये है वो कौन था कि जिसने अपने अपने अंदाज में अली की विलायत को आगे पहुंचाया। कोई सो के पहुंचा रहा है, कोई छाप के पहुंचा रहा है, कोई बैठ के पहुंचा रहा है, कोई खड़े होके पहुंचा रहा है। शायरों ने विलायत कैसे पहुंचाई, उलमा ने विलायत कैसे पहुंचाई, असहाब ने विलायत कैसे पहुंचाई, उसके तरीके क्या हैं और उसका राज क्या है। इसलिए कि पैगंबर ने कभी भी अपनी जिंदगी में, बस आखिरी जुमला कह रहा हूँ, कभी भी दिखा दीजिए इस मेंबर की कसम खा के कह रहा हूँ कि जब हुक्म नमाज आया हो तो पैगंबर ने कहा हो इस नमाज को अगली नस्ल तक पहुंचाना। कहीं नहीं मिलता रोजा आया हो, पैगंबर ने कहा हो इस रोजे को अगली नस्ल तक पहुंचाना। वाहिद कदीर है जहां मौला बनाकर कहा आगे तक पहुंचाते रहना। अब किसने कैसे पहुंचाया, किस अंदाज से पहुंचाया, ये इंशाअल्लाह आगे आने वाली तकरीरों में आपकी खिदमत में करेंगे। बहुत अच्छा अहम मौजू है, अकीदे का मौजू है। इंशाअल्लाह वक्त की पाबंदी रहनी चाहिए। 8 बजे मेंबर का वक्त है और मुझे 10 बजे समुद्री में पढ़ना होता है, तो 8 से 9 पढ़ूँगा, तो 1 घंटे का मेरा फासला है। आप हजरात ताबून फरमाएँ, इससे कि ये नहीं होगा कि साहब अभी तो सलाम हो रहा होगा, अभी तो हदीस किताब हो रही होगी। 8 बजे हमारा मेंबर का वक्त है और आप इंशाअल्लाह ताबून फरमाएँ तो मौजूद इंशाअल्लाह कल से आगे बढ़ जाएगा। ये विलायत तो थी जिसके लिए हुसैन मदीने को छोड़ गए थे। नबी की कब्र पर आए और आकर कहा नाना हुसैन आ गया, नाना हुसैन आ गया। अल्लाह अल्लाह मुहर्रम का चांद निकला, फर्श अदा बिछ गया, आपके अदाखाने खुल गए, इमाम बारगाह आबाद हो गए। ये बाब शिफात है जो खुल गया है और हर अदाखाने में एक माँ का गुजर हो रहा है, एक माँ रोती हुई आ रही है कोई मेरे लाल का पुरसा देने वाला, है कोई मेरे हुसैन का पुरसा देने वाला। पैगंबर मुंतजिर हैं मेरी उम्मत में मेरे हुसैन का पुरसा मुझे कौन देता है। हुसैन कब्र नबी पर आए और कहा नाना हुसैन जा रहा है। ए नाना अब कब्र पे कोई चिराग नहीं जलाएगा, ए नाना तुम्हारी कब्र का मुजाविर जा रहा है। लिखा है हुसैन कब्र से लिपट कर इतनी शिद्दत से रोए जैसे नाना से लिपटे हुए हों, और हुसैन के आंसुओं से पूरी कब्र रसूल तर हो गई। एक मर्तबा कब्र में जुम्बिश हुई और कब्र से आवाज आई हुसैन रात को तुम्हारी माँ आई थी, रात को तुम्हारी माँ आई थी और आकर कहा था बाबा
कल मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा है। ऐ बाबा मैं भी वादा करती हूँ, मैंने हुसैन को चक्कियाँ पीस के बांटा है, जहाँ जहाँ मेरा हुसैन जाएगा मैं हुसैन के साथ साथ जाऊंगी। कब्र हुसैन से रुखसत हुए, हसन की कब्र पर आए और आकर कहा भैया खुदा हाफिज, हुसैन जा रहा है। भैया काश तुम मेरे साथ होते तो बड़ा हौसला होता, मगर भैया इत्मीनान है, कासिम को लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारी जगह कासिम जा रहा है। उसके बाद उठे, माँ की कब्र की तरफ चले। अब मैं कयामत का जुमला कहूँगा। मख्तर ने लिखा कि जब नाना की कब्र पे गए तो ऐसे गए जैसे खातमुल अंबिया का नवासा जा रहा है। भाई की कब्र पे गए तो ऐसे गए जैसे जवानाने जन्नत का सरदार जा रहा है। मगर जब माँ की कब्र आई, हुसैन घुटनियों के बल बैठ गए, अरे कोनियों के बल चलते हुए आए और कहा माँ हुसैन आ गया, अम्मा हुसैन आ गया। मातम होता रहे, सीने पर हाथ रहे और रोते हुए कहो आका हक के गिरिया अदा नहीं हो सकता, आज पहली मुहर्रम है, हमारा नाम आपके अदादारों में है, आँख खुश्क न रह जाए, बस हुसैन को याद कीजिए और रोते जाइए हाय हुसैन, हाय हुसैन। अरे जहरा की कब्र से रुखसत हुए, अब जब वापस आए तो देखा अमारियाँ तैयार हैं, बच्चे तैयार हैं, सैलानियाँ तैयार हैं। एक एक बीवी को सवार किया, एक एक बीवी को सवार किया। एक शख्स कहता है कि जब हुसैन मदीना छोड़ रहे थे तो मैं देखने के लिए आया कि किस तरह से हुसैन रुखसत होते हैं, काफिला कैसे मदीने से निकलता है। वो कहता है मैंने देखा एक बीवी हुजरे से बरामद हुई, 13 बरस का बच्चा दौड़ता हुआ गया, उस बीवी को हमारी में सवार किया। मैंने पूछा ये बीवी कौन है, आवाज आई ये 13 बरस का बच्चा कासिम है और ये बीवी इसकी माँ उम्मे फरवा है। फिर पर्दा हटा, फिर एक बीवी बाहर आई तो 18 बरस का जवान दौड़ा हुआ गया, बीवी को हमारी में सवार किया। पूछा ये कौन है, कि ये जवान अली अकबर है और ये उसकी दुखियारी माँ उम्मे लैला है। एक एक बीवी आती गई, हमारी में सवार होती गई, मगर अदादारों एक बीवी इस तरह से आई कि कहीं से अकबर दौड़े, कहीं से कासिम दौड़े, कहीं से औना मोहम्मद दौड़े। हुसैन अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। एक मर्तबा बीवी को हमारी में सवार कराया। जब पूछा गया ये कौन है, क्या तुम नहीं जानते अली की बेटी ज़ैनब है। हुसैन अपनी बहन को खुद महमिल में सवार करा रहे हैं। मैं हाथों को जोड़ूंगा और कहूंगा बीवी ये मदीना है। उस वक्त क्या होगा जब शाम का बाजार होगा। अजरों अदादारों काफिला सवार हुआ, काफिला सवार हुआ। हुसैन मदीने से बाहर चले, अब एक ही मंजिल पर पहुंचे थे। एक कनीज दौड़ती हुई आई और अब्बास को मुखातिब करके कहा अब्बास रुक जाओ, अब्बास रुक जाओ। कहा क्या बात है, कहा अब्बास माँ उम्मुल बनीन बुला रही है, माँ उम्मुल बनीन बुला रही है। हुसैन ने अब्बास को इशारा किया, अब्बास पलटे, घर में वापस आए, देखा माँ घर में नहीं है। जब पूछा कि कहाँ है तो किसी ने कहा कब्र रसूल पर गई है। आखिरी जुमला साहिब का, उम्मुल बनीन कब्र रसूल पर गई हैं और अब्बास तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अब्बास चले, कब्र नबी पर आए, देखा माँ बैठी हुई है, कब्र के सराहने बैठी है। देख कर कहा आओ मेरे अब्बास आओ, आओ मेरे अब्बास आओ। अब्बास को बिठाया, अपने सर से चादर को उतारा। अल्लाह कल की मजलिस का आगाज करूंगा। एक मर्तबा सर से चादर को हटाया, अब्बास का एक हाथ अपने सर पे रखा, दूसरा हाथ कब्र नबी पर रखा और एक मर्तबा कहा अब्बास बता तुम्हारा एक हाथ कहाँ है, कहा अम्मा तुम्हारे सर पर है, कहा दूसरा हाथ कहाँ है, कहा अम्मा कब्र नबी पर है। कहा अब्बास तुझे माँ के सर का वास्ता, तुझे कब्र नबी का वास्ता। कहा अम्मा क्या हुआ, कहा अब्बास मेरा हुसैन जा रहा है। अब्बास कसम खाओ, माँ के सर की कसम, कब्र मोहम्मद की कसम, मैंने तुझे हुसैन के लिए बांधा है। अब्बास